Hello may Mars, mayong hapon, kumusta? Ang matag-usa ka nato, sumala sa atong nasabutan ug sumala sa atong naandan nga mohatag kita pisan mubo lang nga reflection video. Sumala sa atong nakatunan, sa atong natun-an sa matag lesson nato. So karon mga may Mars, mohatag ko gamay nga akong ipaambit nga gamay lang akong nakatunan sa atong lesson sa Deuteronomy chapter 16 to 20. Karong umaabot nga Friday sa gabi. Mubo lang ni mga may Mars sa kutloon ako sa ato ang natun-an gikan sa Deuteronomy chapter 16 to 20. Ari ko mo focus sa Deuteronomy chapter 18 mga may Mars. Matod pa diri atong basahon sa balaang kasulatan. Deuteronomy chapter 18 verse 13. Kinahanglan nga bug-uson ninyo ang inyong pagtuo kang Aba Yahweh nga inyong Elohim. Kung imong sabton diri mga may Mars, kung ato yung palawman ang atong pagpanabot, dinhi sa padayon ug sumala sa pahinumdom ni Moses sa naghinapos na niya nga kinabuhi. Padayon niyang pahimangno sa mga Israelita nga kinahanglan bug-uson ninyo ang inyong kasing-kasing, ang inyong pagtuo ngadto ni Amang Yahweh nga inyong Elohim. Kay kung imong masabtan, basin mahisalaag ang mga katawhang Israelita kung atuan na sila sa yutang saad mao ang Kanaan. Kay basin adunay mo tungha nga mga mini nga mga manalagna o mga propeta nga mao'y makapahisalaag kanila og makapaguba sa ilang pagtuo mga may Mars. So karon kung i-aplikar nato, naa naman tay gisubay nga Torah. Karon nga panahon mga may Mars atong pagpangalagad, kung naa may magsigngabot nga mga ingon ana nga panghitabo, dili na ta angay matingala ug wala na pud siguro rason nga mailad pa ta mga may Mars. Ngano man, naa naman ang Torah ni Aba, naa naman kumpas nga ato ang sulundan, nga atong tamdon, nga kita nasayod na mismo ang balaang kasulatan mabasa nato nga naagi mo abot nga mga mini nga propeta o mga mini nga mga manalagna kita magmatngo na kita nga dili gid kita motuo ni ana. Kay nasayod na kita nga ang balaang kasulatan na mismo nga naagi mo singabot nga mga mini nga propeta. Unsa may pwede na tong buhaton nga dili ta mahisalaag na mga may Mars, atong naon nga si Rabbi Yashua ang ato ang sulundan. Ug ang atong pagtuo mas ato pang palig-unon. Sumala sa Deuteronomy chapter 16 to 20 mga may Mars nga ang padayon nga pagpahinumdom ni Moises sa naghinapos na niya nga kinabuhi, dako pugay na maiplikar nato karon. Sa padayon ang pagpahinumdom og pahimangno ni Moses karon kung ato nang iaplikar sa atong pagpangalagad ni Aba Yahweh karong panahon na. Ang pangilin sa kapistahan ni Aba, ang pagpangalagad nga tinud-anay. Ug diha sa chapter 20 gani, diha og masabtan nato ug utong palawman pa ang pagpanabot nga sumala sa atong mabasa nga dili kita angay mahadlok. Sumala sa iyang panugon ni Moses sa mga katawong Israelita nga dili angay mahadlok sa bisan unsang gubat. Ug i-aplikar nato karon sa bisan unsang pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, dili kita angay mahadlok kay si Aba nagauban ka nato. Padayon ta nga magmalig-on, ilaban na sa atong kasing-kasing magmidantayon ug ang atong pagtuo inubanan sa atong kinasing-kasing nga pagbuhat. Walay lisod, walay bugat, sayon ang tanan basta anaa si Aba ug si Rabbi Yashua nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. Dalaygon sa Amang Yahweh ug si Rabbi Yashua nining kapunon mga may Mars, sa kusog ug gininhawa sa iyang pagiya nato nga hantod nining panahon na
siya bayawi nagatipig sa ato ang kinabuhi. O pangayoon nato kanunay ni mangyawi mga Maymars nga hantod sa katapusang higayon sa ikaduhang pagpadayag sa iyang bugtong anang kasiraba Yashua, siya magmalig-on ka nato ilabay na gayud ang atong pagtuog pagpanglagad diha kaniya. Hallelujah.